Bismillahirrahmanirrahim. So, yesterday we were saying that dua as-safar. We ask for Allah subhanahu wa ta'ala to make the distance shorter, to make our safar quick, so that we can reach our destination. So it is the same thing also in spiritual safar. In Safar Batin, like Imam Ghazali in Kitab al-Safar, the book of Safar of Ihya Ulumuddin, he said the best safar is Safar al-Batin. You see? So when we travel to connect our heart with Maulana Shaykh and say, Subhanallah, Maulana Shaykh came here. Allahu Akbar. Maulana Shaykh is here. So, because this is the fruit of his visit and this Jama'ah, and we are also the fruit of his visit to us before we even went to see him in dunya. This is Safar al-Batin of the awliya, that they are all love and they all ask for that, not just Safar Zahir or Safar dunya. No, it has to be spiritual. Kemarin kita berbicara tentang doa safar dengan tujuan agar jalan kita didekatkan, dan itu sama halnya dengan safar batin. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa safar batin pun tujuannya sama, untuk mendekatkan kita secara spiritual, dan itu lebih penting. Dan kita berada di sini semua adalah karena buah dari doa dari Maulana Syekh Hisham yang beliau datang sebelumnya. Dan bahkan kita pun ada di sini juga, itu adalah buah dari berkat dari Maulana Syekh Hisham bahkan sebelum kita bertemu dengan beliau. Dan itu safar batin itu yang lebih penting. Allah has already answered our dua to make the distance shorter. Allah has already answered that, because the dalil, Prophet ﷺ gave the dalil. He said no one enters Jannah except through the rahmah of Allah, not through our amal. Allah telah mengabulkan doa kita karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada yang masuk surga karena perbuatannya atau amalnya, melainkan karena rahmat Allah. And Maulana Shaykh Nazim and Maulana Shaykh Hisham, they said everything is from Allah subhanahu wa ta'ala. We don't have any credit. Maulana Syekh Nazim dan juga Maulana Syekh Hisham mengatakan bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Allah. Kita nggak ada perannya di situ. It is pure ata, pure gifts. Itu adalah murni karena pemberian dari Allah. They said nubuwah is a pure gift. Mereka mengatakan bahwa nubuwah itu adalah pemberian yang murni. Wilayah also a pure gift from Allah. Begitu juga dengan wilayah, itu merupakan pemberian yang murni dari Allah. Everything is given. We cannot not even lift the hand or anything. We cannot stand. We cannot walk. We are like babies. Except for Allah subhanahu wa ta'ala, if He supports us, then we can walk. Segala sesuatunya itu adalah pemberian dari Allah. Kita bahkan tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan tanpa ada support atau dukungan dari Allah. Barulah kita bisa berjalan. Another dalil, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, this dua that he is teaching us, this dua that
Oh Allah, do not leave me to myself, even for the blink of the eye. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, yaitu Allahumma takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku pada egoku dan diriku. Allah brought us to this dunya. Allah gave us our parents. Allah gave us our teachers and our shuyukh. Allah gave us the nur of hidayah. Allah gave us the nur of brotherhood and the ummah, to be part of the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gave us our shaykh. Allah gave us our brothers and sisters in tariqah. Allah is giving us everything, every step of our life. So therefore, Bushra, good news for us. It means he will continue to give, and in Akhirah much more. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Allah memberikan segalanya kepada kita. Allah memberikan orang tua kita, memberikan syekh kita, memberikan kita saudara-saudara, memberikan semuanya, dan itu pemberian Allah itu akan terus berlangsung, dan bahkan nanti di akhirat akan lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, Bushra ini adalah sebuah kabar gembira. We are happy, we are thankful. Ya Rabbi, lakal hamdu wa syukr, subhanak. Lakal hamdu wa syukr ala ni'amika allati la tuhsa. For your gifts, unlimited, infinite gifts. Allah gives, and it does not stop. So be happy, be thankful. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you give shukr, Allah said, I swear. Wallahi. When we say Allah is swearing, say La وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. These are like, in language, when we swear something, we use that lamb, the lamb. So Allah is swearing for us, in order to us to understand. Put it in your head. Give shukr, I give you more, guaranteed, for sure. So we give shukr. Then we look at our shukr and we feel it's not sincere, so we say istighfar. Shukr, istighfar. And then tasbih, because of the bigness of the gift. So three things: shukr, istighfar, the tasbih, and that is our zikr. Oleh sebab itu kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bergembira atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan Allah berjanji bahwa jika kita bersyukur, nanti Allah akan menambah lagi nikmatnya. Sebagaimana janji Allah itu, beliau katakan ketika seseorang berjanji, di situ ada kata lam, huruf lam. Dan ketika kita bersyukur, kita tahu bahwa syukur kita ini masih belum ikhlas, belum tulus. Oleh sebab itu kita mengucapkan istighfar, dan setelah itu kita bertasbih. Itulah ketiga zikir kita. Jadi syukur, istighfar, dan tasbih. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive everything from the past year for us and for the whole ummah. May Allah give us everything good for us in the coming year, for us and for the ummah, and our usul and furu' to be, inshallah, blessed and happy in dunya and akhirah. Amin. Amin ya Allah. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita di masa yang lalu dan memberikan kita yang terbaik di masa mendatang, dan memaafkan usul dan furu' kita. The rizq of Allah is better. The rizq of Allah is better. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ. The rizq of your nurturing Lord is better. Allah says to us in the Holy Quran. Rezeki dari Allah adalah lebih baik.
Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran. Allah has gifts for you, you cannot imagine. Allah memberikan sesuatu kepada kita, kalian, dan itu tidak bisa kita bayangkan. As Maulana Sheikh Hisham says, what no one has heard of, no one has seen, and no one has imagined of gifts to to the Prophet's Ummah. Bagaimana yang dikatakan oleh Maulana Syekh Hisham, kita tidak bisa membayangkan apa yang Allah berikan kepada ummah. Tidak bisa kita lihat atau dengar, tidak bisa menduga-duganya apa yang Allah berikan kepada ummah. So be thankful, be happy, and tell anyone you see who is sad, try to make them happy also, and to be thankful. Always be positive, say the positive thing, and focus, because a few days, a few minutes, a few hours, a few years, and then al-aish aishul akhirah, the real life, the true life. Oleh sebab itu bergembiralah dan bersyukurlah dan ingatkan kepada orang yang masih bersedih agar mereka juga bergembira dan bersyukur dan selalu menjadi positif, karena kita hidup ini di sini cuma sementara sebelum kita nanti mencapai akhirat. Help your brother, help your sister, make things easy, yassiru, do not make things difficult. Bantulah saudara-saudara kita, buatlah segala sesuatu lebih mudah, yassiru wa la tu'assiru. Jangan dipersulit. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة اللهم صل على محمد. What time is shuruk here in Riyadh? Jam berapa sih? Jam berapa menit lagi? Oh, sore ini shuruk. Shuruk right now. That's what my app says for Batam City. This is Batam City? Yes. I remember one time we were in the Maqam in Damascus with Maulana Sheikh Hussein. Maulana Sheikh Hussein, you know him? Maulana Sheikh Hussein of Ifreel, Aleppo, from the Shaykhani tribe, Kurdish tribe, Shaykhani. And Shaykhani are from Ahlul Bayt. Shaykhani from Ahlul Bayt. Maulana Sheikh Hussein was from Ahlul Bayt. Syekh Jibril mengatakan beliau teringat ketika beliau berada di sebuah makam di Damaskus bersama Maulana Syekh Hussein. Apakah kalian mengenal beliau? Beliau berasal dari suku Shaykhani di Kurdi. Beliau adalah termasuk Ahlul Bait. Ya, beliau dari keluarga Ahlul Bait. So we prayed Fajr with him, then we sat for Sohbah like this, and then he said, is it time? Is it Shuruk? Shuruk has come. He said, yes. And he said, good. So we get up, we pray 2 rakat of Shuruk, because if you pray in the Salatul Fajr and you sit and you remember Allah, and then you get up and you pray Shuruk, you will receive the ajr of Hajj and Umrah, complete. This hadith from Prophet ﷺ, tam, yani complete ajr of Hajj and Umrah, and Rasulullah ﷺ said it 3 times. Jadi beliau, Syekh Jibril dan Maulana Syekh Hussein itu melakukan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan suhbah, dan Maulana Syekh Hussein bertanya, apakah kita sudah mencapai syuruk?
Ya, beliau menjawab dan kemudian mereka sholat 2 rakaat syuruk. Kemudian Maulana Syekh Husain mengatakan bahwa barang siapa yang sholat subuh lalu lanjut berdiam diri untuk berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, mereka itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara komplit 3 kali. Ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Bismillah. Ya, jadi kita akan melakukan sholat syuruk.